पंचायत कमिटी गठन बड़ कथा नुह। कांग्रेस दल विगत स्वाधीनता पूर्व थिला स्वाधीनता पर अछि आमे ऐतिह्य आमे कहि पारु जो माने बिजू पटनायक जी थे कांग्रेस जड़े कर्मी से जहाँ करशा कांग्रेस दल आज नवीन पट्टनायक बिजू पट्टनायक ना कही सार नहीं आम आज आईटी ठार रकेट पर्यटन सूची ठार हेलिकप्टर पर्यटन जदि आम स्वावलंबी हो कांग्रेस दल पे कांग्रेस दल आसोनी कहीं कांग्रेस लोग खोजुन पहुंच गरीब मानक साधारण खाद्यपाय जोगे देवाई जे मनमोहन सरकार प्रथम करते 2013 मसीह खाउटी कार्ड खाद्य सुरक्षा आईन करते किंतु मोदी कहते मोर नवीन पट्टनायक कहते मोर से कांग्रेस गवर्नमेंट आम गर्व सहकार करूँ आम देशवासी आम ही दान करें कहते कुंठावत कहीं करूँ आज कहतु बीएसएनएल तलक जाए प्राइवेट सेक्टर पाई किंतु बीएसएनएल कौन स्वावलंबी नुह आईटी आमर सैटेलाइट पठेबू आमे किंतु नब किए बीएसएनएल नब रिलायंस नब मन को लोक पचारानी कांग्रेस आमे कांग्रेस काई गतकाली कर्नाटक अवस्था जहाँ गतकाली मोटामोटी कथा तुम कहवाक चाहूच बोतल रंग बदलुची पानी भारत सरकार लाइफ लाइन होची कांग्रेस गवर्नमेंट बोतल टीवी बदलुची बोतल जहाँ से बोतल तुम कहला सरकार कौन सा रंग बदल क्षीर आजिर कार्यक्रम थिला आग कांग्रेस तरफ जो ई सेवा ये ऑनलाइन सेवा जहाँ दरकार निमापड़ा बासी मानू आम ऑफिस तरफ फ्री ई सेवा केंद्र खोलागला आपण भत्ता हो कि को जॉब एप्लिकेशन हो कि ब्लॉक रे किसी एप्लिकेशन हो सबू आम ऑफिस रु फ्री रे कर पारिबे ताकू छाड़िले आमर ब्लॉक लेवल रे कमिटी तैयारी हैला जहाँ असुविधा से ब्लॉक ऑफिस मानक रे कि तहसील रे कि आरडी रे कि हॉस्पिटल रे आम कमिटी ताको सेवा बिना किसी करप्शन रे फ्री रे करिवे से कमिटी ब्लॉक रे जण देखिबे हमर दीटा जोन कमिटी हैला गोटे चार छक कमिटी हैला आ गोटे बळंगा कमिटी हैला बळंगा थाना बळंगा हॉस्पिटल रे जहाँ दरकार कांग्रेस कमिटी पाखी आसंतु ताकू आमे आम प्राण थिला जाए ताकू केमती दूर करू ता चेष्टा करू तो यही बर्तमान तो ये निर्वाचन रंग मेंटेनी आपण कार्यक्रम एम चलो ना फिका पड़ो फिका कौन पड़ो जो बुढ़िया डंगा बुढ़िया कथा से बुड़ी गला गछ सहित बोधे उपुड़ी गलानी आउ जो माने जय श्रीराम कहते ओडिया लोक से बेसी दिन हिंदी कही पारिबेनी हजम हबनी से जय जगन्नाथ को फेरिए
ତ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତିକି କରୁନୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ତାଠୁ ଭଲ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ରହିବ। ବାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ସିଏ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଡିସାଇଡ୍ ଯଦି કરે କହିବା ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ ତ ଏବେ ଯୋଉ ମାସକର ସରକାର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବଦଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋଦି ବାବୁ ବହୁତ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୋଦି ମିଛ କହିକି ପାୱାରରେ ଆସିଲା ଆଉ ମୋଦି ବାବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଯେଉଁ ମିଛ କହିଛ ତାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଅ ନହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଆଉ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ବୁଝିଯିବେ ମିଛ କରି କହିକିରି ବେଶୀ ଦିନ ପାୱାରରେ ରହିପାରିବେନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆମର ହଁ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ ଦାଦନ ଲୋକ ସବୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କିଏ ଫେରିଲେଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଦେଇଦେବି ମାସେ ଉପରେ ବୋଧେ 2 ମାସ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ମୋଦି ବାବୁ କାହିଁ ମିଛ କହିକି ଯାଇଥିଲ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଫେରାଅ ଆଗ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ପୁରା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ଚୋରେଇକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖଣିରୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣୁନ 1000 ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଶୁଣ ଜୁମଲା ସରକାର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେ ଏମିତି ମିଛ କୁହନ୍ତି ଛାତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଏଥରକ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଟି ଫିଟୁନି ଆଉ 29 ବେଳକୁ ଆଉ ପାଟି ନଥବ 29କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାୱାର ଆସିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇଆ ହେଲା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ